Alright guys, mag-ano tayo ngayon, makeup. Yan. Siyempre, lalagyan muna natin ng kulay brown. Yan, sa mukha. Yan, brush natin yan para kumalat. Yan. Yan. Para pagpantay yung kulay natin guys. Yan guys, kalat. Tapos ito ulit, kulay brown ulit. Lalagyan natin sa mukha natin yan. Tapos itong powder. Yan guys. Kuha lang tayo ng konti. Yan, tapos saka natin kakalat. Yan. Yan. Kailangan malagyan natin lahat guys, pati leeg para pantay. Tapos, yan. Tapos yan, ito na. Makikita niyo ba yan guys? Ito naman yung pang mata yan guys. Yan, dodrawing natin yan din. Sa kilay pala. Yan. Kailangan makapal yan guys. Dandan lang, oh. Sige, lalagyan ko lang sa gilid, ah. Oh, wait lang. Yan. Kita nyo na guys. Yan. Para makapal guys. Kailangan yung mga kanto-kanto nyan. Walang susobra dapat. Yan. Tingnan nyo. O, diba? Laki ng difference. O, lalagyan na rin natin yung kabila. Yan. Focus na focus ako dyan guys. Yan. O, diba? Pak! May sobra. Tanggalin natin. Oops. Yan. Pantay na ba? Oops. Di pa. Adjust natin konti. Yan dito sa kabila din. Yan. Yan. Pantay natin guys. So, next naman natin is itong pang lips. Yan. Kukulayan din natin yan. Yan nyo guys ah. Dapat yan. Makulayan natin paikot. Oh. Kiss lang, kiss. Yan. Tapos na naman, pangkulit ng pilik mata, guys. Yan. Ah! Yan. Ay! Sakit yan, guys. Kita niyo ba? Oh. May yak pa ako dyan, oh. Yan, may luwa, oh. Yan. Ito naman, pang curl. Yan. Lalagyan natin para kumapal. Yan. Kabila din. Dandan na, kailangan pantay. Yan. Ganda, di ba? Oh. Patuyin muna natin. Bago natin, curl ulit. Yan. Ah! Ah! Yan, tapos na guys. O, di ba? Ganda, oh. Tapos, ito naman, sa lips. Nadoblehan natin yan guys, para kumapal. Yan, tingnan nyo. Red na red yung lips ko guys, oh. Yan. Wow, ganda, oh. Wow. Oh. Yan. Tingnan natin kung ano pang kulang guys. Ito. Yan, powder to guys. Yan, tsaka brush. Yan. Para mapula yung pisngi. Yan. 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 Tapos, ganda na guys, diba? Yan, dito na tayo sa buhok guys. Yan. Next lang guys ha. Oh, tanyo, ang daming greasy hair, oh. Pero mawawala yan. Papatayin natin yan guys. Wait lang guys, hanapin ko yung bala. Ay, wala eh. Sige, ito na lang. Yan. Patayin natin lahat. Yan. Yan. Matuto lang. Ang sarap. Oops. Ayun, gulo ulit. Wait lang guys. Hanapin ko ulit yung bala. Wala talaga guys. Sige, ito na lang ulit. Ayan. Oh, kaya naman yun. Diba? Tsaga-tsaga lang. Oh. Ayan na guys. Tuyo na siya. Kaso ka natin i-brush. Mga nakangat-angat pa eh. Yan. Para mag-straight siya guys. Oh, diba? Yan. Sukli-sukli guys. Oh, diba? Pero ang ganda na guys. Oh. Yan. Sweet na siya. Yan. Batayin natin. Oh, yun. May nakita akong oil dito. Yan. Lagyan natin. Para matanggal yung nasa taas. Yan. Oh, diba? Flat na. Oh. Yan. Bremon dyan guys. Oo. Yan guys.
Pili tayo pabango. Ito, Lopez. Mabango to guys eh. Thanks, Jana. Yan, oh, yan guys, OTD ko. Oo, oo. Ayan oh. Pak. Yes. Galing oh. Yan, lilinis na tayo guys. Ito yung mga pictures ko guys. Tingnan nyo. Result. Oh, di ba? Ang ganda guys. So, guys, bye-bye.